उत्तर प्रदेश गुजरातेर पर एबार छत्तीसगढ़ बीजेपी शासित आरो एक राज्ये जारी गो फरमान। योगी आदित्यनाथ विजय रूपानीर पर एबार आसरे आरेक मुख्यमंत्री रमन सिंह रीतिमतो हुंकार छाड़लेन तिनी। छत्तीसगढ़ में भी गौवध के लिए कोई नया कानून बनने वाला है? छत्तीसगढ़ में ऐसी कहाँ गौवध हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई कानून हो रहा है क्या? नहीं, ऐसी जानकारी नहीं है। आज तक पिछले 15 साल में किसी गौ को मारा है? मतलब कोई कानून जरूरत मारेगा उसको लटका देंगे। पर्यवेक्षकদের একাংশের মতে उत्तर प्रदेशे विपुल जयेर পরই বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে গরু নিয়ে তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। उत्तर प्रदेशे একাধিক কসাইখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গুজরাতে গোনিধনে সাজা 7 বছর থেকে বাড়িয়ে যাবজ্জীবন করার জন্য গুজরাট বিধানসভায় বিল পাশ করেছে বিজেপি সরকার। বিজেপি শাসিত রাজস্থানেও গরু দত্তক নেওয়ার ব্যবস্থা শুরু করেছে বসুন্ধরা রাজে সরকার। তাই এবার আর এক ধাপ নয়, বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গো হত্যার শাস্তি স্বরূপ ফাঁসিতে ঝোলানোর হুঙ্কার দিলেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী। এবিপি আনন্দ।